अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी तारिक शब्बीर, ऑर्गेनिक गार्डनर। आज हम बात करेंगे एलोवेरा के ऊपर। आज से काफ़ी साल पहले तक ये पौधा सिर्फ हकीम ही इसको जानते थे और इसकी मेडिकल अफादियत अपनी जगह है। हम अक्सर इसको घर में या कहीं पे देखते हैं तो हमें ऐसा ही लगता है कि ये कोई सहराई पौधा है और इसकी कोई अफादियत नहीं, बेजान सा पौधा है और ये पता नहीं इन लोगों ने इसको क्यों लगाया हुआ है घर के अंदर। तो जैसे जैसे ये वक्त गुजरता गया, इसकी अफादियत का पता चलता गया लोगों को, तो हम सब लोगों की कोशिश हुई कि हम जो है इसको अपने अपने घर में लगाएं। और हम सब के घर में तकरीबन है भी है, लेकिन काफ़ी लोगों को इसकी देखभाल का नहीं पता, काफ़ी लोगों को इसकी मेडिकल अफादियत का नहीं पता। वो देखा देखी ले तो आते हैं, लेकिन उनके पास या तो ये पौधा चलता नहीं है, या चल जाता है तो वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, या फिर उनको इसका यूज़ करना नहीं आता। इसको आपने समझने के लिए, इसकी ग्रोथ, अच्छी ग्रोथ के लिए आपने ऐसे ही इसको ट्रीट करना है जैसे ये सहराई पौधा है। पानी इसको कम चाहिए होता है, रेतली मिट्टी में ये लगता है, पानी इसमें खड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे ही पानी खड़ा होगा ये जो है गलना शुरू हो जाएगा। गलने की एक अलामत इसकी ये है कि ये इसके पत्ते इस हालत में आ जाएंगे और ये ज़ाहरी तौर पे भी लगता है कि ये पौधा गल गया है। तो पानी इसको आपने लिमिटेड देना है। हमेशा पानी का असूल ये है कि जब भी किसी भी पौधे की मिट्टी ड्राई हो जाए तब आपने उसको पानी देना है। ज़्यादा पानी दे के हम पौधे की ग्रोथ ज़्यादा करना चाहते हैं, लेकिन वो पौधे के लिए नुकसानदेह है। पौधा फंगस का शिकार हो जाता है। पौधा कभी भी गारे में से जो है अपने न्यूट्रंस नहीं उठाता। पौधा हमेशा हल्की गीली मिट्टी में से उसकी जड़ें ज़्यादा फैलती हैं, वहाँ से अपने वो न्यूट्रंस लेता है। जैसे इसको पानी ज़्यादा मिलता है ये अपनी ग्रोथ रोक लेता है। अपने अंदर की जो ग़िज़ाइयत है ये उसको यूज़ करना शुरू कर देता है। जब ये उसको यूज़ करता है तो इसके जो पत्ते जो हैं वो आस्ता आस्ता वो गलना शुरू हो जाते हैं, वो मरना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। एलोवेरा को कभी भी आपने पानी ज़्यादा नहीं देना, खड़ा नहीं होने देना। ज़्यादा तो देना है, जब भी इसकी मिट्टी ड्राई होगी इसको आपने पानी देना है, लेकिन पानी खड़ा नहीं होना चाहिए 2 से 3 घंटे से ज़्यादा। सबसे पहले बात करते हैं कि एलोवेरा का पौधा हम बीज से लगाते हैं या कैसे लगाएंगे या इसकी कटिंग लगाएंगे। तो इसका होते हैं रनर अप। एक मदर प्लांट है ये बड़े वाला, इसके साइड से कुछ अरसे बाद ये रनर अप निकलना शुरू कर देते हैं। जैसे ये रनर अप निकलते हैं आप इन रनर अप को उखाड़ें, ये ऐसे आसानी से निकल आते हैं। किसी टूल की मदद से भी आप उखाड़ सकते हैं। अगर आपकी इसकी रूट पूरी नहीं निकलती तो कोई मसला नहीं है, ये ऐसे एज इट इज़ चल जाएगा। एक मदर प्लांट से आप काफ़ी सारे साल के अंदर 50 से ऊपर पौधे ले सकते हैं। जी, हम जो है यहाँ पे घर में कोशिश करते हैं कि ये मदर प्लांट से जो छोटे जो रनर अप निकलते हैं इनसे हम ज़्यादा सारे जो है पॉट बना लेते हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि यहाँ पे 50 से 100 पॉट होते हैं, तो लोग अक्सर जो है आते जाते ले जाते हैं। तो ये एक अच्छा है, सदका जारिया भी है और लोगों के लिए एक आसानी भी है कि उनको बाज़ार से लेना नहीं पड़ता। अगर आप किसी के आपके घर कोई रिलेटिव मिलने आया है और रिलेटिव को अगर आप ये एलोवेरा का एक प्लांट दे दें तो रिलेटिव भी खुश, लेकिन उसको साथ साथ बताना है कि इसका इस्तेमाल कैसा है। जी, इसका इस्तेमाल एलोवेरा का खाने में ये है कि इसकी आप एक डंडी लें, हेल्दी डंडी लें, उसके ऊपर से आप इसका छिलका उतार लें, उसके अंदर से जो गुदा निकलेगा वो आपने थोड़ी सी चीनी डाल लें, या ऐसे खा सकते हैं तो ऐसे खा लें। अगर आप मैदे के मरीज़ हैं, अगर आपको जिगर का मसला है तो आप इसको 2 से 3 टाइम रोज़ाना लें। जो मैदे की इसमें तज़ाबियत, जलन, अगर आपको गैस्ट्राइटिस का मसला है, ज़ख़म है, अल्सर है, तो ये एलोवेरा इसके लिए जो है आपको गुदा खाना बहुत मुफीद है। ये उसके असरात को कम कर देता है। चाहे इस बीमारी को ख़त्म तो नहीं करेगा, लेकिन वो असरात नहीं रहेंगे आपके। जो है वो तज़ाबियत, बिला वजह जो तज़ाबियत बनती है, जो दर्द रहती है हर टाइम गैस्ट्राइटिस की वजह से, वो अलामात जो है वो इससे दूर हो जाती हैं। एक जो है ना फीमेल्स भागती हैं ब्यूटी पार्लर फेशियल करवाने और मास्क लगवाने, उससे उनकी जो है जिल्द को इतना रगड़ा जाता है, इस तरह का ट्रीट किया जाता है, इस तरह की क्रीमें लगाई जाती हैं कि वो 1-2 दिन तो बहुत अच्छी लगती हैं, उसके बाद उनकी जिल्द काली हो जाती है, उसके ऊपर पिंपल निकलना शुरू हो जाते हैं क्योंकि हाइजीनिक का ख्याल नहीं रखा जाता और काफ़ी मसले मसाइल हो जाते हैं। तो एलोवेरा आपके घर में एक अच्छा मास्क है। अगर आपके ये झुर्रियाँ हैं जैसे कि मेरी हैं, मैंने तो कभी यूज़ नहीं की, ये मेरी काम वाली यूज़ करती है, और वो जो है उसकी जो स्किन थी वो ब्लैक भी थी और वो वाइट भी हो गई है, और उसकी वो जो झुर्रियाँ थी वो भी ख़त्म हो गई है। वो करती क्या है, एक डंडी ले लेती है, ऐसे इसके ऊपर वो लगाती है झुर्रियों के ऊपर, तो झुर्रियों के ऊपर लगा के वो 2 से 3 घंटे छोड़ देती है। उसके बाद
یہ ماسک کی طرح ہی سخت ہو جاتا ہے. جب یہ سخت ہو جائے گا، یہ ڈرائی ہو جائے گا تو اس کو وہ واش کر دیتی ہے. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس سے جھریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور آپ کا کلر بھی وائٹ ہو جاتا ہے. تو یہ اس کا ایک دوسرا فائدہ ہے. جی اب فیمیلز کو اس کا فائدہ، جو اصل فائدہ ہے وہ پتہ چل گیا کہ اس کو ہم کیسے اس کو اپنے جو ہے اس کے لیے فیشل کے لیے یا فیس بیوٹی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو فیمیل بھاگیں گی نرسریوں میں اور جلدی جلدی لائیں گی ایلو ویرا. تو ایلو ویرا کے لیے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اس کو دھوپ زیادہ چاہیے ہوتی ہے، چھاؤں میں بھی یہ چل جاتا ہے، لیکن اس کو اگر زیادہ دھوپ میں رکھیں گے تو بہت اچھا ہے. لیکن اگر اس کو مئی جون کی تیز دھوپ پڑتی ہے تو اس کی اسکن کا کلر اوپر وائٹ دھبے آنا شروع ہو جاتے ہیں، بدرنگا ہو جاتا ہے، گرینری اس میں کم ہو جاتی ہے. تو وائٹ اسپاٹ جو ہے اس سب پودے کے اوپر اس کے اوپر ہوتے ہیں، لیکن وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتے ہیں. تو وہ پودا یلو سا بھی ہو جاتا ہے. تو وہ ہوتا ہے سن برن. سن برن کا علاج یہی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اس میں سورج سے بچائیں، تیز دھوپ سے بچائیں. لیکن اگر آپ اس کو رکھ دیتے ہیں چھاؤں میں جہاں پہ ڈائریکٹ سورج کی روشنی نہیں آتی تو اس کی گروتھ ہو جائے گی کم. اس کا پودے کا سائز ہو جائے گا چھوٹا، پودے کا سائز چھوٹا، ڈنڈیاں باریک ہو جائیں گی. تو اس کے لیے مناسب جو ہے روشنی چاہیے، پانی اس کو مناسب چاہیے. نیوٹرینٹس کیا دینے ہیں اس کو؟ فرٹیلائزر اس کو کوئی نہیں دینی، کبھی بھی ان پودوں کو فرٹیلائزر نہیں دینی ہوتی. ان کو دینا ہوتا ہے گوبر کھاد اور پتے کھاد. میں صرف آپ کو یہی ریکمینڈ کر سکتا ہوں، دو ہی چیزیں، گوبر کھاد، پتے کھاد. جہاں سے بھی یہ ملے آپ نے یہ اپنے پودوں کو ڈالنی ہے. تو یہ اس کی گروتھ کے لیے اہم چیز ہے. اس پودے کی گروتھ اس وجہ سے بھی رک جاتی ہے کہ پودے کو سپیس چاہیے. اگر یہ گملہ جو ہے یہ اس کے رنر اپ سے فل ہو گیا تو یہ تمام رنر اپ جو ہے اس کا سائز بھی چھوٹا ہو جائے گا، جو مدر پلانٹ ہے اس کی گروتھ بھی رک جائے گی. تو اس کو آپ نے سپیس دینی ہے. جیسے اس کے رنر اپ نکلتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے الگ کرتے جانا ہے. ایک گملے میں 1 سے 2 پودے سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. جیسے رنر اپ نکلتے ہیں آپ اس کو بیچ بھی سکتے ہیں، آپ ان کو گملوں میں بھی لگا سکتے ہیں، آپ ان کو زمین میں بھی لگا سکتے ہیں، آپ لوگوں کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں. تو صدقہ جاریہ ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتا رہنا چاہیے، آپ لوگوں کو گفٹ کرتے رہنا چاہیے. اس میں ایک وقت آ جاتا ہے جب یہ پلانٹ کافی بڑا ہو جاتا ہے، میچور ہو جاتا ہے، کافی پرانا ہو جاتا ہے. اس میں بہت پیارے سے پھول بھی نکلتے ہیں اور پھولوں کی خوشبو بھی ہوتی ہے. اس کی ایک ڈنڈی نکلتی ہے بہت پیاری، اس کے اوپر وائٹ کلر کے، پرپل، ہلکے لائٹ پنکش پرپل کلر کے بھی پھول نکلتے ہیں. تو یہ خوبصورتی ہر لحاظ سے خوبصورتی ہے. آکسیجن کا یہ بہترین سورس ہے. آپ کے گھر کی ایئر کو جو ہے یہ اچھے سے پیوریفائی کرتا ہے، جیسے اسنیک پلانٹ اور دوسرے پلانٹ کرتے ہیں. تو ایلو ویرا بھی ان میں سے ایک چیز ہے. جی بہت ہارڈ پودا ہے، یہ سروائیو ہو جاتا ہے ہر قسم کے اس میں. اگر آپ اس کو 1 یا 1.5 مہینہ پانی نہ دیں تو یہ بہت ڈاؤن ہو جائے گا، کمزور ہو جائے گا، ایسے لگے گا جیسے مر گیا ہے. جیسے ہی آپ اس کو پانی دیتے ہیں یہ پھر سے چل پڑتا ہے. تو یہ بہت ہارڈ پودا ہے، یہ اتنی آسانی سے نہیں مرتا. تو باقی اگر آپ کے کوئی سوال ہوں تو میرا گروپ ہے فیس بک کے اوپر آرگینک گارڈننگ، اور میرا یوٹیوب چینل ہے گارڈننگ گرو طارق. اس کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، آپ کو انفارمیٹیو ویڈیو ملتی رہیں گی. اللہ حافظ.